सरहद के उस पार में खुशामदीद, स्वागत। भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के बारामूला में अवाम से खिताब किया। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान से बातचीत नहीं करेंगे। जितनी जल्दी इलेक्टोरल रोल का काम पूरा होगा, उतनी ही जल्दी हम यहाँ पर इलेक्शंस भी करवाएंगे। उन्होंने कश्मीरी आवाम को कहा कि आप दहशतगर्दी की तरफ ना जाएं, कि आप जो है डेवलपमेंट की तरफ, एजुकेशन की तरफ लेकर जाएं। हम एक नए जम्मू कश्मीर में अब दाखिल हो रहे हैं। उन्होंने गुपकार मॉडल के ऊपर भी बात की कि गुपकार मॉडल ने इस स्टेट को पुलवामा जैसे दहशतगर्दी के अटैक दिए, हम देते हैं डेवलपमेंट। इस तरह की जो है सारी बातें अमित शाह ने की हैं। वैसे तो ये बातें काफ़ी अरसे से, जब से आर्टिकल 370 खत्म हुआ है, होती आ रही हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि आर्टिकल 370 के खत्म होने के तकरीबन 3 साल और 2 महीने के बाद होम मिनिस्टर ने आवाम से खिताब करते हुए बहुत सारे नए वादे भी किए हैं और आने वाले फ्यूचर का एक नक्शा भी खींचा है। तो आज इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर हामिद बशानी साहब ने। प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है बशानी साहब। थैंक यू जनाब, शुक्रिया। बशानी साहब, अमित शाह के इस बयान में क्या जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए कोई नई, उनके लिए कोई, आप ये कहें कि उम्मीद की किरण है? क्या वो कुछ पैगाम देना चाह रहे हैं? किस तरह से देखते हैं आप उनकी इस स्पीच को? देखें जी, ये एक लॉन्ग और कम्प्लेक्स किस्म की स्टेटमेंट है जिसमें बहुत सारे मौजू आते हैं और बहुत सारे एस्पेक्ट्स जो हैं वो इसमें उन्होंने उनको समूह दिया है। इसमें एक जो पहला उनका बड़ा इशू है वो है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो रिलेशनशिप और जो डिप्लोमेटिक डेडलॉक है उसको डिस्कस किया। फिर उन्होंने जो जम्मू कश्मीर की इंटरनल सिचुएशन है, 370 आफ्टर मैथ और जो सिचुएशन वहाँ पे चल रही है उस पे बात की। मिलिटेंसी पे बात की जो कश्मीर का एक पुराना रोग है और स्टिल कंटिन्यू है। और इलेक्शन की बात की जो वहाँ का एक दीराना मुतालबा है। और फिर वहाँ की जो रूलिंग डायनेस्टीज हैं उनको भी जो है वो उन्होंने काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया। तो ये सारी चीज़ें अगर देखें तो मेरे नज़दीक तो इसमें से हर टॉपिक एक टॉपिक है जिस पे 1-2 दिन गुफ्तगू होनी चाहिए, क्योंकि ये फिर 1-2 मिनट का काम नहीं है। लेकिन ये है कि हम जो इस वक्त बात कर रहे हैं अंडर द टाइम लिमिटेशंस, उसमें हम ये इतनी बात कर सकते हैं जी कि ये सारी चीज़ें जो है ना, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है अनलेस के ये बात चूँकि अमित शाह ने की तो इसलिए हम इस पे एतराज़ कर दें। इसके अलावा इसमें अगर मैं भी वहाँ पे जो है वो वज़ीर दाखिला या जो भी कहते हैं आप उसको होता, तो मैं भी यही बात करता, क्योंकि देयर इज़ नो रूम टू से एनीथिंग एल्स। ठीक है ना? तो इसमें हमें ये नहीं देखना चाहिए कि बात कौन कर रहा है, हमें ये देखना चाहिए कि वो क्या बात कर रहा है और क्या वो बात अवाम के मफाद में है। ये हो गया हमारा टच स्टोन, जिसको सामने रख के तो हम इस स्पीच को परखते हैं। जी। तो पहली जो उनकी बात है ना, ये तो इंडिया का एक गुज़श्ता 4-5 सालों से वेरी वेल थॉट और वेरी वेल कैलकुलेटेड किस्म का रिस्पांस है टू द क्वेश्चन अबाउट द पीस प्रोसेस विद पाकिस्तान, या जो है री इनिशिएटिंग डायलॉग विद पाकिस्तान। तो उस पर इंडिया का तो अभी ये वेल कैलकुलेटेड हुआ है। कुछ 70 साल बाद इंडिया ने कभी भी किसी भी टेबल पे ये नहीं कहा है कि हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं हैं या बात करने का कोई फ़ायदा नहीं। उसके बजाय इंडिया का ये मौक़िफ़ रहा है कि बात होनी चाहिए। उसकी वजह ये थी कि इंडिया का साथ में सबसे बड़ा जो एतराज़ होता था पाकिस्तान की तरफ से कि वो बात करने के बजाय गोली भेजते हैं, या जी वो किसी मिलिटेंट को इन्फिल्ट्रेट कर देते हैं, या वो कोई प्रॉक्सी शुरू कर देते हैं, जबकि मसले का हल जो है वो डिस्कशन है। इसमें अगर आप हिस्टोरिकल देखें, पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो लॉन्ग किस्म का जो 20-25 साल के जो है बात है उसके बाद की है, शास्त्री, गांधी, सारे को मिला के देख लें तो हर जगह पे उनका ये मौक़िफ़ रहा है कि हम जो है वो बात करनी चाहिए और बात करके मसले को रिजॉल्व करना चाहिए। सो दिस इज हैपनिंग फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर इशू कि एक जो है वो गवर्नमेंट आई है जिसने पहले थोड़ा सा एक नरम रवैया भी अगर था तो उन्होंने पूरी सख्ती से इसको रूल आउट कर दिया कि इसका कोई फ़ायदा नहीं।
अब अगर हम उनके आर्गूमेंट को देखें तो उनका आर्गूमेंट ये है जी कि ये पाकिस्तान की जो वेल एस्टेब्लिश्ड प्रैक्टिस रही है, ये उनका आर्गूमेंट मैं बात कर रहा हूँ, वो ये रही है कि ये जनाब बात भी करते हैं और गोली भी बेचते हैं। तो ये दोनों बातें नहीं हो सकती। पहले आप दहशतगर्दी को रोकें, इसका मुकम्मल खात्मा करें, अपने आप को डिटैच करें, जहाँ कहीं भी आपका कोई नेक्सस बनता है टेररिज्म के साथ, और डिसमेंटल करें कहीं भी अगर आपका कोई इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है। तो ये उन्होंने शर्तें रखी। तो ये मैं समझता हूँ कि एक तजर्बा किया जो बीजेपी की मौजूदा लीडरशिप है, और उन्होंने देखा कि इससे कोई बहुत बड़ा हमें नुकसान नहीं हो रहा है पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात ना करने से। जाहिर है ऑब्वियसली किसी भी नेबर के साथ अंगेजमेंट ना होने से, या उनके साथ तजारत ना करने से, या उनके साथ दूसरे मामलात पे जो है वो किसी भी तरीके से डिसंगेजमेंट जो है ये नुकसानदेह है। लेकिन फौरी तौर पे जो पॉलिटिशियंस का मसला होता है वो ये होता है कि उनकी पॉपुलैरिटी पे कोई असर पड़ता है या नहीं, जो कि उन्होंने विद द पैसेज ऑफ टाइम जो वाटर टेस्ट किया उसके रिजल्ट उनके पास आए कि इसका तो हमें बहुत बड़ा फायदा होता है। और जब हमें ये फायदा होता है, जो कि जाहिर है एक रेडिकलाइज किस्म की इंडियन ओपिनियन जो है वो हमारे मफाद में, हमारे हक में जो है वो मोबिलाइज होती है और हमारा वोट बैंक बढ़ता है, तो हमें क्या जरूरत है कि ये गड़े मुर्दे उखाड़ें और बार बार जी पाकिस्तान से मुज़ाकरात करें, हमारा रुका हुआ क्या है। तो ये समझ में आने वाली बात है। लेकिन जब आप हिस्ट्री के सामने जवाबदेह होंगे तो हिस्ट्री इसको जज करेगी, तो आपको बड़ा हार्शली जज किया जाएगा। ये जो है वो इंसानी मफादात के खिलाफ एक स्टेटमेंट है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर अमन का क़याम जो है, प्रोसीड टूवर्ड पीस, एक जो है इनएविटेबल, और वहाँ के जो बिलियंस ऑफ पीपल हैं उनके इंटरेस्ट के एन मुताबिक है। इसके अलावा कोई थ्योरी, कोई नज़रिया, कोई आइडियालॉजी, नो मैटर हो हंकी डोरी दैट इज़, और वो कितनी जाब को वो लपेटी हुई है अच्छे अल्फाज में, लेकिन उसका कोई एसेंस नहीं। चूँकि ये अल्टीमेटली जब आप इस तरह की टेंशन में ज़िंदगी गुजारते हैं, आप फ़ौजें बिल्ड अप करते हैं, आप हथियार खरीदते हैं, हथियार बेचते हैं, यू स्पेंड बिलियंस ऑफ डॉलर ऑन दोज थिंग्स, जो कि जिसका मुतबादल मौजूद है कि लोग प्यार और मोहब्बत से रहें, और अमन और तरक्की और लोगों की प्रोग्रेस, और स्पेसिफिकली इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो अब भी पॉवर्टी के हवाले से ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द कॉन्टिनेंट जो है 40-50% पीपल लिविंग अंडर द लाइन ऑफ पॉवर्टी, उनके लिए इसके अलावा रास्ता ही कोई नहीं कि आप अमन और नेबर्स के साथ आप मोहब्बत, दोस्ती, और उसके बाद आप मर्ज होके तो बाकायदा बिजनेस का जो है रास्ता तलाश करें, जिसमें कि आप एक दूसरे के साथ तजारत करें, जिसमें आप बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं वो बचा सकते हैं। कि एक आदमी जो है वो मुल्क इंडियन सब कॉन्टिनेंट से जाके तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से प्याज या दाल खरीदता है, तो वो जो है ज़ाहिर है इंडिया से या पाकिस्तान से खरीदेगा तो बहुत बड़ा एक फ़र्क पड़ता है, हर एतबार से पड़ता है। तो मैं ये समझता हूँ कि दिस इज़ अ स्टेटमेंट अगेंस्ट द हिस्ट्री एंड लॉजिक ऑफ हिस्ट्री। लेकिन जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया कि जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है और लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू समझना चाहिए। अब ये फतवा दे देना एकदम किसी क्लैरिक की तरह के नहीं नहीं जी ये फंडामेंटलिस्ट हैं जी बेजीपी है जी फलां जी तो इसलिए देयर फॉर देयर बैड, दिस इज वेरी स्टीरियोटाइप एंड मैकेनिकल वे ऑफ थिंकिंग ऑन द पीपल। अब उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है और सारे पॉलिटिशियंस का पॉइंट ऑफ व्यू उनके मफादात से जुड़ा होता है। जो उनका सबसे बड़ा मफाद होता है वोट पॉलिटिक्स, तो वोट पॉलिटिक्स में ये उनको पे कर रहा है। इसलिए जो उनका पहला जो मामला है कि पाकिस्तान से बात नहीं करनी ऑफ द टेबल, उसकी ये लॉजिक है। इसी बात को आगे बढ़ाते हैं बशानी साहब। एक तरफ तो अमित शाह हैं जो ये कह रहे हैं कि जी हम पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे, तो दूसरी तरफ कश्मीर की मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज, पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, या फिर छोटी मोटी जो अलहदगी पसंद की तरीके हों, उन सब का ये मुतालबा है कि पाकिस्तान से बात की जानी चाहिए। तो आप इन दोनों आर्ग्यूमेंट्स को किस तरह से देखते हैं? क्या कोई मेरिट है पाकिस्तान से अब बात करने में? देखें जी ये कॉम्प्लिकेटेड बात है। दूसरी तरफ जिसको जो बात आप कर रहे हैं वो तो उनको आप पीपल ऑफ कश्मीर कह सकते हैं, क्योंकि वो फिर इतनी बड़ी तादाद में पार्टी सारी अगर ये कह रही हैं और सबका यही ख्याल है
لیکن میرے نزدیک اس بات میں ایک وقت تک جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ایک وزن تھا جب آپ کشمیر کے مسئلے کو ایک انٹرنیشنل جو ہے وہ فورم پہ بیٹھ کے حل کرنا چاہتے تھے. تو اس میں یہ تھا کہ بھائی جو ڈسپیوٹ ہے وہ تو بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان ہے. جو لیگلی ڈسپیوٹ ہے یونائٹڈ نیشن کے اندر وہ تو بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان میں ہے. اس میں تو کشمیری پارٹی ہی نہیں ہے نمبر ایک. تو اس لیے ظاہر ہے کہ بات کرنے اور آئیں بائیں شائیں کرنے میں فرق یہی ہے کہ آپ اصل پارٹی کے ساتھ اور اصل فریق کے ساتھ بات کر کے معاملہ ختم کریں. چونکہ کشمیری جو ہے وہ تنگ آ چکے ہیں, جو فٹیگ کا شکار ہو گئے ہیں وہ ایک لمبے عرصے کے بعد. ایک یہ دوسرا یہ کہ انہوں نے ایک لمبے تجربے کے بعد یہ سیکھا ہے. انہوں نے بھی اس طرح بہت ڈس آن کیا شیخ عبداللہ نے, اس کے بعد اس کے بہت سارے جو تھے پیروکار انہوں نے کہ پاکستان سے بات نہیں کرنی چاہیے. لیکن ٹائم اینڈ اگین پاکستان کی طرف سے یہ پروو کیا گیا کہ بالآخر کوئی نہ کوئی راستہ نکال کے تو وہاں پہ سچویشن ایسی کریٹ ہو جاتی ہے کہ آپ کو بات کرنی پڑتی ہے. مثلا یہ جو ملیٹنسی درمیان میں آ گئی تو اب یہ کوئی راز تو نہیں رہا نا کہ ملیٹنسی کے نیکسس یو لائک اٹ اور ناٹ, یا اس میں پاکستان کی حکومت آفیشلی یہ تسلیم کرے یا نہ کرے, لیکن اس کے سارے نیکسس تو پاکستانی ٹیریٹوری اور پاکستانی ایڈمنسٹر کشمیر کے ساتھ جوڑنے کے علاوہ آپ کچھ نہیں کر سکتے. یہ ملیٹنٹ ہوا سے نہیں گرتے, نہ کوئی جنت سے جو ہے وہ اسلحہ کی بارش ہوتی ہے. ظاہر ہے ایک چیز ہے اس کو ماننا چاہیے. تو وہ پھر کشمیری اس نتیجے پہ پہنچے کہ بھائی یہ ہم جو مرضی کر لیں, جتنے امن کے گیت گا لیں, جتنا پرو انڈین سٹینڈ لے لیں, آخر میں جو کچھ ہوتا ہے یہی لوگ کرتے ہیں. یہ امن کو سبوٹاج بھی کر سکتے ہیں, اس کو ریسٹور بھی کر سکتے ہیں, اس لیے ان کے ساتھ بات کرنا ضروری ہے. لیکن یہ چیز میں سمجھتا ہوں کہ اب بہت حد تک irrelevant اس لیے ہو گئی ہے کہ یونائٹڈ نیشن کی قراردادیں اب irrelevant ہو گئی ہیں. اور یہ صرف یونائٹڈ نیشن کی قراردادیں جو یہ کہتی ہیں کہ جی اس ڈسپیوٹ میں صرف دو پارٹیز ہیں انڈیا اور پاکستان. میرے نزدیک یہ بات درست نہیں ہے, بلکہ وہاں پہ اصل پارٹی اور پرنسپل پارٹی پیپل آف کشمیر ہیں. ٹھیک ہے, انڈیا اور پاکستان تو امیدوار ہیں کہ ایک ٹکڑا ہمیں دے دو یا انہیں دے دو, وہ تو ہو گئے امیدوار لائن میں کھڑے ہیں. لیکن ہو از دا پارٹی جو ایکچولی اس ڈسٹربنس کا شکار ہے اور جو اس کی مالک ہے یا جس کا اس بارے میں کوئی حق بنتا ہے وہ تو پیپل آف کشمیر ہیں. تو ان کو آپ ایک طرف رکھ کے جی پاکستان سے بات کریں, وہ کیا بات کریں پاکستان سے؟ پاکستان جب یہ کہتا ہے کہ ہم اس کے علاوہ بات ہی نہیں کر سکتے, کہ اس کا حل جو ہے وہ صرف یونائٹڈ نیشن کی قراردادیں ہیں, اور یونائٹڈ نیشن کی قراردادیں باقول پاکستان کے یہ کہتی ہیں کہ آپ جموں کشمیر میں ریفرینڈم کرائیں مذہبی بنیادوں پہ, دو قومی نظریے کی بنیاد پہ, جیسا کہ میں نے کل پرسوں بھی کسی پروگرام میں کہا تھا. تو اس میں آپ ڈیسائیڈ کریں کہ آپ کس کے ساتھ ہیں. تو ظاہر ہے یہ کشمیریوں کے کسی بھی طریقے سے مفاد میں نہیں, نہ پیپل آف کشمیر, نہ اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر, نہ اس کے کسی ایتھنک گروپ کے کسی بھی طریقے سے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللاجیکل مطالبہ ہے کہ آپ پاکستان سے بات کریں. دوسرے الفاظ میں ان کو یہ کہنا چاہیے کہ آپ یہ کشمیر کا جو قضیہ ہے اس کو ختم کریں. بھائی کیسے ختم کرتے ہیں, یہ ہمارا پرابلم نہیں ہے. یا ان کا یہ مطالبہ ہونا چاہیے کہ آپ کشمیری لوگوں کو جو ہے وہ موقع دیں کہ وہ اس مسئلے کو ریزالو کریں, اور اس کے ہنڈریڈز آف طریقے آپ نکال سکتے ہیں جس میں آپ کشمیری اوپینین کو بغیر کسی ڈسٹربنس کے, خون خرابے کے, یا اس میں کسی ریلیجس موٹیوز لائے بغیر اس کو ایسس کر سکتے ہیں کہ پیپل کیا چاہتے ہیں. لیکن اس کا ابھی سٹیج آیا نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بات اس حد تک تو درست ہے کہ ٹھیک ہے جی یہ ہے کہ آپ بات کریں. میں اس کے میرے خیال میں صاف مطلب یہ ہے کہ کسی طریقے سے ہماری جان چھوڑائیں, کیونکہ یہ بہت ہو گیا. جی, امت شاہ صاحب نے ایک بات یہ بھی کہی کہ اب ہم یہاں پر پتھر چلانے والوں کو, دہشت گردی کرنے والوں کو ہرگز ٹالریٹ نہیں کریں گے. آپ آئیں ڈیولپمنٹ کی طرف, آپ آئیں اپنے آپ کو مین سٹریم سے جوڑیں, تو اس میں ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ کی جو ترقی ہوگی اس میں کوئی کمی آئے تو آپ ہمیں بتائیں. تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ کشمیری عوام جو ہے اس کے لیے ہوم منسٹر کا ایک سیدھا کلیئر ایک میسج ہے؟ نہیں, یہ میسج تو بالکل کلیئر ہے, لیکن بات یہ ہے کہ یہ آپ یک طرفہ بات بھی نہیں کر سکتے نا. مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو کوئی بھی ایون انکلوڈنگ ملیٹنٹس
وہ بھی اوپنلی یہ نہیں کہتے کہ ہمیں یہاں ملیٹنسی چاہیے یا یہاں پہ ملیٹنسی کی اجازت ہونی چاہیے، یا جو ایجیٹیشن والے ہیں، ریلیز والے ہیں، وہ کبھی نہیں کہتے کہ یہاں پہ پتھر چلنے چاہیے، زندگی نالبند نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن یہ کرنے کے لیے کہ جب عوام خود اس بات کو قبول کریں، آپ کو ظاہر ہے وہاں پہ ایک ڈیموکریٹک سسٹم انسٹال کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلے آپ کو جو ہے وہ گورنر راج جو ہے اس کو ٹیبل سے اٹھانا پڑے گا، لوگوں کو اختیار دینا پڑے گا، تو پھر پتہ چلے گا کہ یہ بات درست ہے یا غلط ہے، کہ کیا واقعی کوئی فرق پڑا ہے گزشتہ 3 سالوں میں کہ اب کوئی پتھر نہیں مار رہا یا اب کوئی گولی نہیں چلا رہا۔ اگر آپ نے وہاں پہ خوف اور دہشت کا ماحول ختم کر کے تو ایک جو پرسکون ماحول کریٹ کیے بغیر جو بھی بات کرتے ہیں اس کی حیثیت کو بہت زیادہ ٹھوس نہیں ہے، چونکہ کل آپ جب الیکشن کرا کے تو اقدار جو ہے وہ لوکل الیکٹڈ لوگوں کو منتقل کریں گے تو اس وقت ایک دم جو ہے وہ سچویشن چینج ہو جائے گی، چونکہ لوکل الیکٹڈ لوگ جو ہیں وہ وہی پیٹرن تو نہیں اختیار کر سکتے نا۔ جو اس وقت وہاں پہ کتنے لوگ جیلوں میں ہیں، یہ کسی کے پاس سٹیٹس ہیں؟ ہزاروں کی تعداد میں جیلوں میں ہیں جو کہ اریسٹ کیے گئے ہیں اس بنیاد پہ کہ وہ کوئی ایجیٹیشن کرنے کے ارادے رکھتے تھے یا اندیشہ تھا کہ وہ ایجیٹیشن کریں گے۔ تو آپ لوگوں کو جیل میں ڈال کے تو کسی طرح کا کوئی امن قائم نہیں کر سکتے، چونکہ وہ امن پھر صرف کچھ لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ ایک ایسا امن ہوتا ہے جس میں کچھ لوگوں نے جیلوں میں رہنا ہوتا ہے اور کچھ لوگوں نے اس امن سے فائدہ اٹھانا ہوتا ہے، تو اس کو پھر ہم بیلنس آف ٹیرر کہتے ہیں، وہ پھر امن نہیں ہوتا۔ تو اس لیے آپ پہلے یہ طے کر لیں کہ کشمیر کے اندر ایک جو ہے ریکگنائز قسم کا ڈیموکریٹک سسٹم جس کے اندر ہیومن رائٹس اور سول لبرٹیز کی رسپیکٹ ہو، اس کو ریسٹور کیے بغیر کوئی ایسا فتویٰ دے دینا کہ جی یہاں سب کچھ ٹھیک ہو گیا تو کوئی کچھ نہیں کہتا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام کو یہ اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے کے لیے ایک فری اور ایک جو ہے سیف قسم کا ماحول چاہیے ہوتا ہے۔ پتھر بھی مارنے کے لیے جب آپ کو پتا ہو کہ آپ پہ رائٹ اوے گولی چلے گی، آپ کو اٹھا کے کہیں 1000 مائل دور کسی جیل میں پھینک دیا جائے گا، تو آپ پتھر بھی مارنے سے اجتناب کرتے ہیں۔ لیکن کیا وہ آپ خوف کی وجہ سے کر رہے ہیں، مجبوری کی وجہ سے کر رہے ہیں، یا آپ نے انفیکٹ رضاکارانہ طور پہ یہ تسلیم کر لیا کہ پتھر مارنا غلط بات ہے؟ اور یہی چیز ہم نہیں سمجھتے جس نے کشمیر کو 70 سال سے میس اپ کیا۔ گیو می این ایگزامپل آف ون اسٹیٹ ان انڈین یونین کہ جس میں اس طرح کا کوئی اور مثال موجود ہو کہ اب 70 سال سے وہاں الیکشن بھی ہو رہے ہیں، نہیں بھی ہو رہا ہے، گورنر راج بھی ہے، ریگنگ بھی ہے، ڈیموکریسی بھی ہے، ڈکٹیٹرشپ بھی ہے، اسٹیٹ بھی ہے۔ یہ کیا ہے؟ واٹ دا ہیل از دس؟ وائی یو آر میسنگ اپ اے اسٹیٹ وچ شوڈ بی رننگ لائک اینی ادر اسٹیٹ ان دی انڈین یونین؟ تو اس کا مطلب ہے دیر از سم تھنگ رانگ، جو کہ ہینڈلنگ میں رانگ ہے۔ تو اس کو آپ پکڑے بغیر ہر بار اگر آپ جال سازی کریں گے کہ جو آئے گا اور کہے گا جی ہم نے ٹھیک کر دیا، یہاں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تو وہاں پھر دوسرے دن مسئلہ کھڑا ہوگا، تو پھر یہ بات تو نہیں ہے نا۔ یہی تو ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ وی ہیو ٹو بی اسٹریٹ۔ یہ ایسے جو ہے معاملات کو ادھر ادھر کرنے سے یا انڈر دی کارپیٹ ڈال دینے سے، یہ کانگریس نے جو اتنے عرصہ وہاں پہ حکومت کی، کانگریس کا یہی دعویٰ تھا نا کہ جموں کشمیر تو جنت ہے جی، وہاں تو کوئی پرابلم ہو ہی نہیں سکتا۔ تو وہاں پھر کیسے پرابلم شروع ہوا؟ اور اس حد تک شروع ہوا کہ ان کے اپنے جو پرو کانگریس لوگ تھے وہ کیسے چھوڑ کے بھاگ گئے۔ تو اس لیے یہ ہے کہ یہ بات کہہ دینا ایک پولیٹیکل پارٹی کی سٹیٹمنٹ ہے، لیکن اس کو جب ہم اصل ٹرائل پہ، جو دھرتی پہ ٹرائل ہوگا زمین پہ، اس کو نہیں دیکھیں گے، اس وقت تک ہم کیسے یقین کر لیں کہ اب وہاں پہ جو ہے وہ بالکل امن قائم ہو گیا جی، کوئی پرابلم ہی نہیں ہے۔ نہیں امن کی تو خیر ابھی صورتحال آگے بھی ہم دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ فی الحال تو یہ ہے کہ امت شاہ نے بات کی ہے کہ جی پچھلے 30-32 سالوں میں دہشت گردی کے چلتے تقریباً 42,000 لوگوں کی جانیں گئی ہیں۔ تو یہ جو بات ابھی آپ کر رہے تھے کہ جو بڑے بڑے کوئی ٹول کلیم کرے کہ جی سب کچھ ٹھیک ہے، اگر سب کچھ ٹھیک تھا تو پھر اتنے زیادہ لوگ نہیں مارے جاتے، تو بے گناہوں کی جانیں گئی ہیں۔ یہ اسی بات کی دلیل ہے کہ مسئلہ ہے جو کہ سب سے پہلے سیاسی طور پہ حل کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن پھر بھی
एक सिक्योरिटी पैरामीटर की जो बात हो रही है कि जी लोगों को ये आप यकीन दहानी कराएं कि कोई सरहद पार से आके और कोई दहशतगर्दी नहीं करेगा, उनके बच्चों के हाथों में बंदूक नहीं थमाएगा, ये काम तो स्टेट का है। जो जो आज होम मिनिस्टर दावा कर रहे हैं कि हमने टेररिज्म के ऊपर काफी हद तक जो है कंट्रोल कर दिया है। नहीं, और ये तो खास बहुत और अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। जाहिर है टेररिज्म के ऊपर जितना वो कंट्रोल करें इतना उनको दाद देनी चाहिए, इसमें तो कोई कलाम ही नहीं है। लेकिन ये सिर्फ स्टेट का काम ही नहीं है। पहला सबसे बड़ा सवाल ये है कि वहाँ गवर्नर राज क्यों है। हम्म गवर्नर राज का वहाँ होना जो है वो इट सेल्फ इस बात का सबूत है कि आप पॉलिटिशियंस पे एतबार नहीं करते या पॉलिटिशियंस अपनी क्रेडिबिलिटी लूज कर चुके हैं। लेकिन हकीकत यह है कि अवाम के हाथ में कोई हथियार ना दे या बच्चों को मिलिटेंसी ना सिखाई जाए, ये काम वहाँ का लोकल पॉलिटिशियन, ग्रास रूट पॉलिटिशियन ही इस काम को रोक सकता है। सिर्फ ये बात भी सिक्योरिटी आप फोर्सेस ये काम नहीं कर सकती, क्योंकि ये जो है ये बहुत एक बड़ा चैलेंज है जिसके लिए अवाम की इन्वॉल्वमेंट के बगैर आप इसको हल नहीं कर सकते। ट्रू, इसमें कोई शक नहीं है जी। आम जो वहाँ का पॉलिटिशियन होगा, लोकल जो ग्रास रूट लेवल पे, वो उनकी ज़बान समझता है, वो उनके मसले मसाइल को समझता है, उसे पता है कि उनसे किस लहजे में बात की जानी चाहिए, और उनकी बेहतर नुमाइंदगी वही कर सकता है। ये सिर्फ कश्मीर के लिए नहीं बल्कि दुनिया का प्रिंसिपल है। लोग अपने ही इलाकों से अपने ही लोगों को मुंतखब करके आगे भेजते हैं, तो कश्मीर में भी ऐसा ही होगा। और वही लोग जो कि वहाँ की मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज कह लें, वहाँ के जो ग्रास रूट वर्कर्स हैं, वही एक फिजा में कोई तब्दीली लेकर आ सकते हैं। एक आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने स्टेटहुड की बात नहीं की, उन्होंने इलेक्शंस की बात की। तो कितना फर्क है इलेक्शंस करवा देने से, या फिर आप समझते हैं कि स्टेटहुड वापस देने में? इन दोनों को अगर कोई कहे कि तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों को साथ में मिला के दिया जाए एक तोहफे के तौर पे? एक कहीं ना कहीं पे एक भरोसे की यकीन दहानी करानी चाहिए उनको। देखें, इसमें जो कश्मीरी एक्सपेक्टेशन तो यही है ना, स्पेशली टॉप लीडरशिप की, और यही थी कि जनाब ये स्टेटहुड बहाल कर दी जाएगी। और ये खुद जो है वो मोदी साहब ने भी ये कहा था कि अगर हालात ठीक हुए, नॉर्मल हुए, तो स्टेटहुड बहाल हो भी सकती है। और ये कोई इतना बड़ा इशू भी नहीं है, ये मैं आपको बता दूं, इंडिया के लिए, इंडियन यूनियन के लिए इसलिए बड़ा इशू नहीं है कि वहाँ 30-32 स्टेट्स ऑलरेडी मौजूद हैं, तो एक और स्टेट के होने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जो स्टेट वहाँ पहले कई सौ सालों से जो है वो मौजूद रही है। और जाहिर है कि यूनियन टेरिटोरी महज नाम रख लेने से एकदम चीज़ें जो हैं वो कोई बदल नहीं जाती है, उससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। ये इसलिए ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन कश्मीरी लोगों के लिए ये बहरहाल एक बड़ा इशू है, क्योंकि वो बड़े इस तरीके से बड़े इंसल्टिंग किस्म की वो फील करते हैं सिचुएशन में अपने आप को, कि जी हमसे स्टेट छीन के तो उसको डिसमेंटल कर दिया गया। हालांकि ये स्टेट की जो बात है, ये स्टेट 1947 में डिसमेंटल भी हो गई थी, डिवाइड भी हो गई थी, और इसका बिल्कुल जो है टुकड़े टुकड़े कर दिया गया था, जिसमें लद्दाख का इतना बड़ा इलाका है, गलगित बल्तिस्तान का इतना बड़ा इलाका है जो पाकिस्तान के अंडर है, आज़ाद कश्मीर का छोटा सा इलाका है। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये स्टेट जो है वो कोई असल हालत में थी तो उन्होंने तोड़ दी। ये स्टेट 1947 अक्टूबर में टूट गई थी। अब जो इन्होंने उसके बाद ये जो इसका यूनियन टेरिटोरी नाम रख लिया, एक सिंबॉलिक बात है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने नाम रखा और जिस तरीके से पॉलिटिशियन उसको वापस मांग रहे हैं, वो दोनों तरफ से एक तरह की आनर अना और इस तरह का इसमें मामला इन्वॉल्व है। इससे ज्यादा कोई नहीं है इंडिया के लिए, यूनियन ऑफ इंडिया के लिए ये फर्क नहीं है। इसलिए कि जब 370 का जो है वो मांग खत्म हो गई या जोर तोड़ गई, 35 का इशू भी अब इशू नहीं रहा, तो उसके बाद वो स्टेट है या यूनियन टेरिटोरी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर पड़ता भी है तो पॉजिटिव ही पड़ेगा अगर स्टेट होगी तो। लेकिन बहरहाल इसमें एक बात आपको याद रखनी चाहिए कि जो बीजेपी ने स्टैंड लिया इस इशू पे और जिस सख्ती से उन्होंने वो इसको फेस किया, ये सारी चीज़ें, तो उससे उनके अज़ाइम का पता चलता है कि उनके पीछे एक पूरा जो है वो विल है कि हमने इस पे किस हद तक जाना है और किस हद तक हम फाइट कर सकते हैं। क्योंकि जाहिर है हुक्मरानों के लिए ये जो हमारा तस्वर है कि उनको अवाम और लीडरशिप से ज़्यादा बड़ा खौफ होता है, क्योंकि दे हैव ए लॉट टू लूज।
تو وہ بڑے پھونک پھونک کے قدم رکھتے ہیں. یہ بات نہیں کہ انہوں نے یہ کوئی بہت خوش ہو کے تو بڑی رضامندی سے یہ کام کیا ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ ان کی مجبوری تھی، چونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک سلوشن ہے کہ اسٹیٹ کے ساتھ جو ملیٹنسی، جو پرو پاکستان ایک جو ہے پولیٹیکل موو، یہ جو ساری ایجیٹیشن، یہ پتھر، یہ سارے معاملات جڑ چکے ہیں، اس کو ہٹانے کا طریقہ جو ہے وہ یہی ہے کہ اسٹیٹ کو ہی جو ہے وہ ختم کر دیا جائے. تو یہ اب دیکھنا ہے کہ وہ کس حد تک جو ہے وہ جاتے ہیں آگے. جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ایک نئی اپروچ کی تو ضرورت تھی، اس میں تو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. اسٹیٹس کو بحال کر کے اگر کوئی مسئلے کا حل تلاش رہا تھا تو وہ تو ممکن نہیں تھا. سم تھنگ نیو واز ٹو بی ڈن، اور وہ نیا ہوا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا بنتا ہے. آج کے آپ کے انالیسس کے لیے بہت بہت شکریہ حامد بشانی صاحب. آپ سے پھر بات ہوگی. تھینک یو جناب.